ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبارح ما لمنا لو في نتين كي tout le malo radio bona et machorna 101.4 là Aldiana radio les amra yon machon émission bili bado fenendo min to ko écoute de saja mingi franadul do dul dinke alpha mansari alpha mako abu data ni fan fe we ambali mankeri di jan so ana foli shila marina makana shila menel anta kambla teliba san fe ambali mukardi ana walma magi kala foli la bela denima annabi invité we ankramo bele di ana dawa kelale ana imamu de fenye mo de fenye di min tesinya ajijani islamaya la demero la gine fambera de no mo bali ambrobi ni ala di rama nan kan si chen kan tolomalo ani na fa bele so ala émission na ato ko Sheikh Ousmane Silla assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ustaz Alfad kita alhamdulillah ustaz kali ya bulu mai Sheikh Afuli kan tumana she ani la menal mati الحمد لله والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام الحمد لله ألا تندوني أنا ألا بركالاني كوفي أنا كوني مالوني باك كوفي abanka salatu ani salamu kumini ala fe ayo jiri an kuntiba Muhammad kan sallallahu alayhi wa sallam wa man kara ke kono do bayanen tidi dinani nasi anala wanka boloma an islama belade non fulawro ko fesa ka ankara moke ustaz Alpha Masari Keita ana fula ka barkala kusme ala dijani tasidi la kuma akafanyoma alhamdulillah zaki ala Allah ahada ana dijani serumina ala manna demina amin Allah alelo ni ala dirama ambadi mala men nalu min bere de ni tolmala ni radio Bonheur FM na ankara moke tem min tani ka dama na to min wala lanyi se wole adisadi naye ala kila kuma kan sallallahu alaihi wasallam ala kila ko sallallahu alaihi wasallam ko loli e kan yo tono bo sani ko lolu na kan si kan tolmala kan inshallah na wala na usaza anya fe kan tolmala muna usaza sani dima fo kan makina ka kuma ni kan so alhamdulillah tadu baraka alhamdulillah temen dilama kan kuma kan ikomi ikafanyama bila salam bibli sallallahu alaihi wasallam meni kasalam ni kuna mafia kiti ajatebo ya so amade dini abela gumine la tablo sallallahu alaihi wasallam ka la hadisa kile ni kuna pasani hadi nyama ya sabu ni vivi na foto buta ila kila bengo Allah sallallahu alaihi wasallam kile ni kana buleni ya kama ni hadisa ni ani kuna kila alaihi wasallam kutani khamsan ala khamsa sallallahu alaihi wasallam bukululu mobo na asina kunu yani usina kululu na sasa kama fana rabana afwan kila sallallahu alaihi wasallam ightani كلمه اغتنم جاء من كلمه الغنيمه فعل كلام sallallahu ay kululu tono muni ana arabu kan kulu men wala to ko al ghanima ghanima ye muni di amadi en nam fulu men sorona zaka bi amadi hadi desede fembe bi asi be kana bo ni kan do ko fo mo da ko ja fa me salina bo kila mo fala awon le ko al ghanima islamai ni kafiri no confronter mekela ka wakelo islamai dara ko ta ko kala ya sama kafiri ni bamatiri ya fe ka islamai abrin ko laji me gasro ali Allah subhanahu wa ta'ala silama wi fanka men sorona wi kase bambante wulana di fano kase wali malom bali wulana di fano kafiri afokan wali maslama lu senen ko fe woro ka nam folo kafiri ne la na folo na musul jonu fi arama de na kele kama o men be so so alifo ko ghanima to wi wo to kila la kuma kan folo so wi maya o kulu to yani asina kululu nate o koro ile kululu ni ala ka beke sibuluma ni donc kila ni no sallallahu alaihi wasallam wali ko barka abay ma men na men tulo maloni radio Sheikh Ousmane abela den mara nafa belebele so angol mako émission ni to belebele di nam usaz amba mfan direct kololu mi kan ka tono parce que wati te usaz ko kololu yo ba usaz alhamdulillah usaz kuma ka fanya sallallahu alaihi wasallam afdal al khalq al islam dan fem bed of samandi
ala ka fela ta fa adam alayhi salam aka adam ka dalin ko fe ala ko ka wulida aka kedo to sebene ala bulu arjina kono asamane madu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ka makara ma yin ko ma ko yi mon dole di menna to jula do na ba on tilla usas nan ko be kale ka ko adama yere rusanta wala rasul ko sallallahu alaihi wasallam temme matola kasaniya anyala kasaniya kumakana kasaniya bangula kasaniya ajogola ala ko wana yanzu anil hawa wa illa billah ko rasul sallallahu alaihi wasallam amma ko yere do tin ko ma do na tele grasha ala bul ma'sum ka do kuma men fola ma kan ki jantu do ko sobe Allahu akbar sima ko ka kan ki jantu do ko sobe kuma de ni la dinaro ke bo ibolo ni paradala kuma lolu men e kuma do le fone me ka singa lolu la anda fa ma ko kuma de tan na kila no kuma de tan ne fola kuma ko ka banka singa fo wala ko san kra moyiko kuni kuma fola mo ay ni dabla ay kana ni ke ye do do abulu adi menke Allahu akbar Allah kila no le fola no sallallahu alaihi wasallam ka kululu fanye ko nan ko ke adi asina kululu adu do belo kan kululu so ni kululu fo ma mun hadisan sa Allah kila la sahaba kelima afokan kema ko Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu arda Abdullah ibn Abbas afakela to asikela ibn kelo ko di kina bari ma done ne ka kuma nyakala Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kila ko ne mani kisi ya nye kero ne lundo di rajulin wa huwa ya'iduhu akafo kenye wotuma ayekeni kawandika aya hakili la kuna dina ni islam ya mbele kila kuli ali salatu wasallam akote ma kiyo kolulu tono boye na sina kolulu okolulu folo kila na mfo kenye sallallahu alaihi wasallam hadisa ni kono ali salatu kuli ila shababak qabla haramik Allahu akbar alla kila ko kema nton folo ma finyena kuma dilolu nun tema ana sina nyemule foli kido ja ila funke ya tanlo wati mena iye bara ila funke ya tan kono de ila funke ya tani nyasi de iye bara funke ya ninye kiya loko fembere yi ma kono na nala ka sijandima ishabti ba be fana te sela wati kono boko nala sijandima ko bere sini ma kono na no ye funke ya sinyali musa ko ni ngala ile ka funke ya sinyalo ka temine na musa to nya fonye na musa funke ya sinayo ni wole ye na mu temo ya di fe usa ne ni ile bela de nen kalo an na member fana kalo na mu ka fo ko funke ya ana maddi marhala ladi marhalatun zahabiyya afoka marhala mema period mema aramadina period kono kuida period bedo sanima Allahu akbar sanima o kota de asani lo na fama ko lo na mo amranye sa ditalo lord mon bela fama ko ne uni amra siringa ika fa wate ko ne na mo oro wonne wuli wo usaze ngoni ngalo wati temna na dina kono ya be ko ninga si salingo be ga nyai be ko nyai fe ngoni ngalo mo sindo na ala don na la ika fo ma ko kungwe ni wala la kungwe wona la bali tili ni fen be tra ona men kranga voler la salingo ka temnya adonen tele men man ka tama jira kala wula kudani usaze mo don ma kranga bla ya ko aka akasia usadole ka imamu ya bla ya fe الله أكبر فتنة عظيمة ما وكله من قصة أكيد أصلا فالر لين قصة بس هالون نكو فالر لسنينا مبا فالر فنا ونيون يدمسيا را إلى حياتكم aramadi nyana maya menkela ila nyana maya obedo tonoma abedo valerma wole ye ila demsenya tani Allah wole ko son lo no ikama o marhala zahabiyya Allah akbar period ladi period menye aramadi na sani na la diamant a period donc wole ko son Allah kala sallallahu alaihi wasallam asodani foloma kani fo anyana anara sabatida ma sallallahu alaihi wasallam kafo kudimse على حديث بلده ولن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 kila ko nema ni kisi yani an ka men fo sen kemen kuma kana pa ma biya gwa jere ma kuma si bwa jere no te ka fo in huwa illa wahyu yuha fa so ala ye kila do ayiri do duna ne ko ni fo
wole ko son ni men ko ka ye Qur'an na le tala ke yira ma ko alqur'ani ulu filina mo be donc sunna Qur'an ni sunna le wala ñon fe ala ko lati'u Allah wa ati'u rasul ka tun ala ko ka ban ka tun kila ko sallallahu alaihi wasallam ni ka Qur'an be kulota ima bara kila la sunna la e ko na ba kulota ti nafa akina fa fe ma wala ko son rasul sallallahu alaihi wasallam ako mo sita senta kiyamalon keneka ki wato arigine hama yi wato sodon na ala ntanga ma ko fokuna ni yema yin ka ma mo si usa mo si ikara limamini ba ikara mosusu di ba ikara mansake di ba me kira ko kiti senta abadan shimbri ya kilenti kono kata ni mama yin ka kona ni ni Allahu akbar o kona ni kira sora kuma joma ya asora ila demse ya ni Allahu akbar la jeunesse kidi manyin ka an shababihi fima abla idina manyin ka ila demse ya ma ikila demse ya no tedi ika bara nyumane ke ila demseya period men kono kidina mayni kawma Allah kila sallallahu alaihi wasallam bon nan ka kuma on fana ma fena woyi mun jira kalanna ona to jira kalalo ko jara madin mayni ka to ila nena maya bema non isi mu me parce que tena demseya ko to si dole kono o si o di mayni kawma demseya marhala babo yidina gisinya marhala o fana bi ko yidina kemo ya marhala la inna to mayni kala ni belema ngara mosija ani kenya kadama ala amin Allah ngela no wole fola kuido jawro ila korea wati me yima kono na nala ki kesi janna fa se pala si jamba ni kenda da mbema ambera fa kamina basi jamba mambe ala odamo kay ko sebeke wa kila ka wasala sallama ku mu'mini nyumane men tono ne mu'mini beni man tala umruhu wa hasuna amaluhu men siba janya ala bara nyuma mana siyara si janna ko mais don ne fana ye men si tiene mbeni men si je yana mabaran makasi do o si fule de ala man tangara ba ala an harije barani ma ala jima fa ko barka am bari mala men nalu min sini ki to mala radio Bonheur FM na an ko le fo ali nyana sen sananu duma mi yete ya abrake da fo kuma kana bloka jonye o kan ko nyaira ka ana wole an kara mon kedi sheka Usman Sila dawa kelale imam belebele le fena yadi ni ala dira ma ambra ko fly ya ko kele ambra wolo halbisa an kun fani atola ani la menna bela de nam usaj halbisa an kun fani ko lolu menna mashallah ko ko fa ani sheka mun fena ye ustaz rasul sallallahu alaihi wasallam kana jawami' al-kalim Allah kila sallallahu alaihi wasallam ala ka ke molidi mentire kuma fufu fola kuma din kelen kono nam donc ka mala ka foni kuma na ka folimba ada fuda dunya kelen kono sallallahu alaihi wasallam ulo ko san ka fanna kuma damna la ngoni ka hadisa ni tenten ka dobe nindi ara maden si kunya bo nam wole ko mi sahaba ke menara Allah kila sallallahu alaihi wasallam kila nafla tono na fe nu bebra fo me yala ninne ka won kipe farida menna ka mun ka kenya makadi awati ka ke kuma folinya ma ka ke sanya na ko belo kila yala ni dori kini do origine Allahu akbar me ko te ko imangan kan nafla salidi lalla ni yimundi ini sebedu na menke farida wala ko kulusi kana inu dampu ye woledi kila la kuma la mba kila no wole fola satana aflana no kolulu men fola amra foloma ano sina fo ça veut dire que amra flafa bango ila demisenya ani la kemoya asina le odi aflana kala mun Allah kala sallallahu ako sihatuk qabla saqamik Allah kala sallallahu kido ja ala no kende ya men dilima fodi banku la kende ya men bibolo fodi banku la saha men bibolo kido ja yiwo bara wo kono ka fodi banku la jankaro makono Allahu akbar usazu kuma nunu guli mambale kuma guli lendi fe usaz bani ko ma fene o ko so jankaro manganka mo jite amagan funa ka braido awu ka pra to jadi Allah kila kan sallallahu alaihi wasallam me ala yiri mundi ya ko kila kende ya iyo jankaro nya si da kende ya no non kila kende ya ba manani tolon kan yite non a tolon ka boma kende ya mangan ka do tie kuma kalanta fola kende ya mangan ka do tie bari bonasila bado kalanta ila kafe tasi kele sanki siya kuna dobo de tudo fo dunya bado ni la lekiyama bado ni ala ni bado sisu talo avec de dia ko bado kele pen ni la bari ma ikan ki fanta ka mo ko ustaz Allah kila no le fala sallallahu alaihi wasallam ka jira kan na ro ka fu ja
ni ala ka kendeya dima yalon ka fo ku jankaru fana nato ulekindo ubake jankaru men nato isorona ate jite lalika ba ite aramadin doilon ni jankaru abe santan samwa sambina ninke jankaru e kendeya do akuma dimi nunkini meni jankaru na abe jite adi jite ko juya o la jate kuno ko be braka kashia shirmalo men kasoro jankaru fana yinala namo aramadin kawani kalima jankaru yinala namo teniso hakililale jankaru yinala kana ye alala nema kunyumalo no ye kende ya nema di Allahu akbar o nema o namo o kana do yima iro ja ya ala kunyumalo o kono usa ala kunyumalo o mundi la kende ya o kono ule ya ala batu kila no le fola ala hadisa ko sallallahu alaihi wasallam nyuma ya bunna namo الإحسان أكو أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك يا لبتو يكون يا لالي ناني يا لي دان لي يا بتو يكون يا لالي منين لو نماك على لا فإنه يراك ala nyaila ayi korosila mbabare ma urani mufo mo kende bi yambi wa khususan an demsani ala yekende ya bakar fala demsani bay ba sambina ni koso usa doila e ka fo mo yema fo mo la be la dola o le ko san ala fana poste responsabilité men to ala bulo ko nami nyima ya kila ya la fama ko messager ala mudi ala nabi nyima na kila mo sima fa so asibra sambina abrase poste de responsabilité brasam wala ko so ala ka nabi nyuma da ayima namo wati woko mba woro ka boy soro ibali kuya masa kana sei sambina nin kayile wa mafok iro jahan ala na to desen lali kan wati mena a ke jankarudi non na li soro ka soro ile yina flash jamamba salla ala ni on na li soro ile sunna flash jamamba dona ala ni on na li soro ila kenda ya do kelas seradi ala batuko dawa diaro talla abarinyala danna sinjido benna silama itero benna kerebanna furunyoma tero ben anu furudo ben badima nyonte naka sura ile bara I desene ko mo ala da noti kun ko toujours keni be kan toujours nyuma be kan halli jangoro to la len debedo ko kenetre wati metra kela ba ko ala ko nyake ko fero so tala ma ko nyake ba ko ni ko na to kam ma ko ni ko ke ko ala di nyasi namo kanke ba wala ko so lonnay ka fo namo ko jankaro ay na la le ka adama din sanya ro jankaro ba to amankan ka jite yido ja yi sombe ala do wati bela dene ila basi fana nyini ala do ko fe ya nyini alla kila do sallallahu alaihi wasallam usaz yorone ni na andi nukta basita andi ulad yorone kama jo kelmatu i'tiradiya لسنا من باب الصدقة ولكن من باب التوجيه والإرشاد نون اللي نون كرفنك بلوما kuma yoro nin ka fo jankaro alla kila kuma men kele jankaro kayani silamalu kan ki janto yoro bilibili ba doro ni yoro bilibili bani o tunne silama shama mabi usatu woye mudi yoro kungurune wa fo men kele alla kila baro ki la nyana maya nyas ila kende ya nyasi ila jankaro wati nyasi la nyana maya jankaro kono fili jankaro ina la mo shama adi leptani shama ke adi donka ke adi nyasi dinke adi clinique ambrage ke adi ban adi sino guinéen ke ayera di voyage quoi à l'extérieur comme Tunisie Maroc ani France na Amérique na nyondoy mais là so ni be ko fe jankaro ko ni mamba Allahu akbar nyan la kala ko akuma kan sallallahu ko dawi mardaqun bis sadaqa Allah kala ko kay la jangaru tolu aya ibasini sadakai okorodi ya iba kurutu beke jangaru basido fara fira ni do tro fira ni desera usa jai kana kinyasin ka ala ni ya ala ya fe ka jira kaida kila fana ya fe ka jira kaida sallallahu ko jabasi yere fana ye ila dina yere fana do okorodi ido jai sadaka bo o bake ko sadaka o ke sababu ni kila jangaru do usa do kera misra ko ya saraka bo misraka kedo anala awaraba de tani dotro ibra condamné mais finalement voyage da kabo misra ta fragbe jamana bereka ko mi to jamana ido
o kono asimi ngira ay ka examen fembe ke ay ko man kila jankro ni ka lycée ka traiter mais en condition ani papier le kala ya signé ni na la opérer irisa hamante idi balo parce que ko jankro me ade ko c'est très dangereux ala dangereux le ko son ye ko flani nyonte nyana maya hamante saya nan ko ndana mbolo suli ka fiya signé je ka signé kumra be ma ay barake nin sahara le kitira na saya o convention que me ko barata na kala te parce que tout mana opération kama mais carifama do yembolo nyen ko se nywa ka fama tilula carifa la sei aima nin ka wodi nyen ko se nyina aya ila barake no ala kitida saya la mutu barake saya ala le kitine o kenya ken nala ke wole nala ala ka kamana ku ya ba men ken abraba ko nan na me amen nyina saya da ko afana kala ala afana kala mutu ko alhamdulillah kenela ni me akuni yiri saya ba mo kenela alin na rabba mo kalfamati la kalfala sayna misra ka kiti ko sayna kana adanna diawo akamuso do le bougerie la subo bougerie ti le subo do telen kala o kulo frère ni bu kulmi ni bana ka be duma muso yo kanka to mo ko Allahu akbar atura yoro welela muso tora tura ka muso ni aka subo ko deseli muso ni kanti bolo ko ya le muso ni kanti o bolo ko ya o sabula awara muso soro ko mi ko fendo ko ni ko ko kai na ka ambara wati jange ko mi fendo ande balo sona il faut le jokan mi faso Allahu akbar ko ha ko umba kuna ay wara bujeri la ke ka kilo yirika jansan kado muso bolo muso mentre kuluma tumona ka kilo yirika jansan ka dama ka ban tumuni ki bolo bla ko wodi quantité men no yara ma ko ta ko di musuma muso na denu ay brabo fantanya le dola mais pas tiete de seti keni no saraka membola me ale tere ko do dakoro ale yere fana malon ko do me ko ani no bara men kela woni ko ja ko to ale basidi keni ni ko se na o do kana assez d'autres sola aina la ko bokan ça que la fanya en ko se ila examen ma ko se intene examen o le mako ke examen ko femtu kana ito ko me kila jangro me kan ndam do kibra kene même ka fo kabra condamné même ko ka condamné atumra papi se ka kan ka opérer mais ali sa di balole ulu ko kila jangro ten bo kila sallallahu alaihi wasallam wo ko sa kitabu do yo wala fi de lon mo ka fama ko tibbun nabawi ko alla kila nabi nyuma la docteur yaay ko sa alla kila tabibu litre bala delikala ne majidi ala mo donc usaso nan sira ngam ko kelmat itiradiya le wudi kabla kuma ni kono ba kuma ne kene yani jangaro le kam donc foka ni fana ka la men nabi jansa yoro ni fana la ayi janto yoro do ko sere kono fi jangaro kasiya mo ida ambe ala delika ando saraka bola men na jangaro le ko ba kuma ni flana nan la kila sala ko ka ida kene ya iwo ikene wati mina kila jangaro nyasi watu la ba ko jangaro sine kima kono ale lo di ambali mala men nalo komi yanko le fo aliana halbi sa usage la sananuni anafaka bo nam usage fina ko fe ani she mune fina nafa shoma nam usage alhamdulillah nam rasul sallallahu alaihi wasallam amanda ya anno nani ni folawri nam sina nyoma fla na ko sibloma ka kuma do fo ka banka no contraire Foloma ila dimsenya ki ila kemoya nyasi wati kono flana ila kelea ila jankaru nyasi wati kono sabana munimtu Allah kala sallam wa ghinak qabla faqrik rasulku sallallahu alaihi wasallam kiro ja yesitiya ro wati men kono ki ila fantanya nyasi wati usaji kanka yoron foko shebe usaji ja Allah kala sallallahu alaihi wasallam حكمة باتيلي تراي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلائق على الإطلاق عليه كفسة دم فين بري من فنا صند الدنيا بفناي الله كلا صلى الله عليه وسلم أفهم كلا بلوكي لا بنايا واتي منو إذا فانتيا نسي واتولا وساز سيتي لوكان كي تلومالو كما يرونا وساز نام كايروني ما فني wariti koro juli ambi nakashira de ushaji nan kan si woire madana ya odan na tam me bela dinta mboka mungira kanna wari la bunya te wadi karilla atiyam
wali la warate wali tini bana wali yere futi fana ko sai ma fanta yano Allahu akbar o ko so wali ti yalo ala no semen dilima ala ki nyon wa kele ni tuyin ko nema utakadile ma na tunka ala dia tenda di moma i kafsa men ni be men kafsa me ala ko modul ye ay dinya ka buitade ay daraja ka buitade ay koloni tade ay la intelligence ka bon katimita ka me ala ko beto ka na fluta ka kadile ma usa nala ko kinye namo yido ja kiyalo ko wati do na to na fantanya wati ko flale imma yesa kan na folo ni tiko hamanta na folo ni banki leto mbani kolon ibo le kuno ibenya ibo le kuno ibi seko la dan ila nanfolo men ibolo ibe ala nyina do ibe rasulullah sunna sallallahu karo ka ala la farida sallallahu fana kafam ala no le fala kila no le fala sallallahu alaihi wasallam ila banaya wati kunkulino kido ja fantanya men natori kido ja yo nyasi malon na lu usaz we ka fo yoroni noya fo adamadi imankan ka iyelebo ibadi maslama kero hani se makai kalo pe kuno kwa ku ite ku kalama ala ma fende makai la fendo mbali ale kele sababuri kama fen sono la hasha usaza tedi ni ala kafsa mantiya ledi yutihi man yasha dhalika fadlullah yutihi man yasha ni ala kafsa mantiya ledi ayadila molima memba ale aladiya subhanahu wa ta'ala ambe ala jeli ka anke ala diane mo wido ka farale Allah subhanahu wa ta'ala ala mo kira amin Allah hal bisa ambali mala mennalu min tolo moloni radio Bonheur FM na famaji wal moloni barkabla foli wole sila aluma anko anni ankara mo kelo nyombolo Sheikh Ousmane Silla alhamdulillah ambara sananum belebele so ankara mo kela anyi do kela sijani kende yakodi ankara mo ma ala bulu ala mo kela e ankun fani adisa to la sino ankalo adisa ni kelen na be ka ta detail ma bo charge bulu mais la tri ali bolo ma wole ko so anyola na ko charge na bora yi anna to mu fena tun to la ko ta lonu men foni ni ko tambe so ambe na fa so men fena sasa nanka kuma ni mafena ashama no amra sabafo ka bangu fana sinafo ko anani na Allah kilabu sallallahu alayhi wa sallam ako wa faragh qabla shughlik rasulku alayhi salatu wassalam kido ja ila tan men bolo nanda fama ko wati do kulu me wati do kulu tan yusas me kuma ta fona Allahu akbar bara la ko fara ko le feme wodo kulu ndo le kwa wodo kulu wo kila no le fola sallallahu ikana wodo kulu wo to fendo blay mendi wo la gbeniye ba wo la di ni ma datu ade ke sababu di ade ele datu ile ko koro yi wati di demu donc wala anka me kolonna do ko wati le comme l'épée na usa li malate adi ke na wati le comme muru ke sai ni le mate ale ni le te ma wati yetin ala te wati di la bema usa yo ko do masuri yemen inyo jeli jeli men sorona o be ma bo ay soron dia resa usa inyo jeli jeli o soron somen kili o wara anyo jeli jeli ulu soron balku ya makwe ay sara bo usa ni kuma fene nala ka tandile maki arigina yini tan ko bo tali ndo manyi nga tali fene ida idimen ga ma ila to manyi nga la ni ma on ila tamen keli bolo usa tan kuma la kuma folo mena san shababa ka kabla harami kili na manyi nga ila demse antama c'est un petit période dans l'ensemble du période qu'on va te demander. Bon, wati kunkurume nori, ila wati to ba kono. Mais wati to wana ma yinga to. Kila la hadisa men fola mbulu sallallahu alaihi wasallam. Kidi na ma yinga iti senta mo kele site menda senta ko konani. Yina ma yinga konani mo. O konani mo. Anka demisi ya fo site. Mais akila ko hadisa kele na sallallahu alaihi wasallam wa ani umrik. Inna ma yinga de ton âge. Ici ma de ton âge. Qu'est-ce que tu as fait dans
dans cette période-là. Donc, il y a des gens qui ont été il y a des gens qui ont été donc, au cours de ça, il y a des gens en généralité. Kadam le balukuya mahakana bila ila sayala ou aji mume ila période momento qui si mume il ma ni ka aussi généralement il na ma ni ka période de kunguru na do fana ma no ila dimsenya période fana parce que ça dimsen te sala na foyi fungia tando wati mena après len kasola après len basidila après na subera fana la watu la mais qui ne ma ni ka période kunguru na fana o ko somba ila tan yibulu wati mena iroja ye tani ya tonobo ila tani kana tiema donc ko wati do sinen ki da tan o makono ni le matan o tonobo ina to occupé la lolu Allah akbar qabla shughlik ina to occupé la occupation o di ke sababuli il est très ko do lukala ka solo tando ko le ibolo adina o diminuer ado kesho mais ya no diminution na te ka sababu ke ila occupation ni iroja ni tan ibolo wati mena ye tan o tonobo o ko son lonna lu kisi lonna do kisi ka kite gudo ko irtina mil waqt kay alamade barala slamake mumini muso mumini ke ayi ala tan o tonobo do ni ko calculer on ça a période o ka bon ko dia bo slamake ka ngoro le ka tan membe ibolo ya lo ka continue ni أكونتني معدود له وقت معروف يعني لك نهاية يعني لك أجل واتي من ديلما وطنطنا باسيلا أتلا كان أتبولا فويتك فنك donc wati koni basi betuyani la katala mais yani occupation natima ni ministre di la ministre a posi uradima ono konji si occupé et no occupation nato asoro yido kala alanye je suis directeur d'un département ya no occupation nate ido ya yo occupation iye otonobo ya na fote ko barani barana ima donc aramadin ka kan kido ja ka bara men nyani ko sebe wole yemeni ila wati lu kono ila wati dumanu ido ja yiwulu tonobo ko so lonnalu ay misite bansan ay ka no wati bela de nan ko fole anye slama ke kan ka bara ke bara nyamema slama musu kan ka bara nyamma sanko ayala wati menun tonobo sanko aye tono sora ayerela wati nun kono slama fana tono sora la fana na parce que do dia nyamala ima c'est jora nyamale ba hatta aramade anye nafla men sella misilu kono nan kan nafla wul ma fana sisa nafla seli kono la men do idi modo ya le nafla seli mansia mais là son vraiment aller rebula ni jon na jon ya yeli do ale valeur kabun ka te fakadi saka mais fakadi sa bato kala de han non bato kala te farda sel tala fe uta jena misilla mais so sunna rawati men fe la Allah kala bu sallallahu no e kene mataydi ba sunna dantewe sunna rawati ou même madana la kala sallallahu no ya arkan tan fladi tele kono war kan tan fladi kala ka sallallahu ko ni momo ko sali tele kono ko ala di sudo lo nye arjina ko Allahu akbar usazu mi anye nyon concurrence la États-Unis de villa lo do dunya kono ya ne mekasoron villa ni tasi wo abeti to abejen santo ka ke ka be barala pe mais alla kala ko kuni ka har kan tan flasel men ma adal farida men faridat kelini ko ala di villa ou bien États-Unis do lo nye arjina kono do les États-Unis tan mo bi sababina ni lola mais na foro kile bar kan tan flasel tele ko ko tan ko ala di gondo lo nye arjina kono so ya kan mo kipe wole ni na ba alors la banto sayalema kala kumani na tosela wa sisa sallallahu alaihi wasallam janu wati na te donc il a tant men wodi jo ido ja yi wati ni il a tant do kulu men bulo di ikana do tien mana la ikana do tien tidala sida ni manya uko yake ala nyini ala kofo zikru qur'an kan bado nyuma lo kawandili kan ni ka kemelu na ibire da wati tono fana do ibire wati tono do bo donc ni Allah kala kuma kandi sallallahu alaihi wasallam aka kuma din tamen fo aka lolu le fo ki lolu wo ye bara la lolu wo le tan kono la do ya ni mo lolu sida fana na to amra sey fo wo le don di pensema ka din ni ayma ala mo amin Allah
hal bisa ambari mala mennalu anko le fo alnyana anko bisa nuneni ambaranda fa bele so e anyara brabo kul kalama antunte menire kalama ka sababu ke akramo ke la bi kawani lidi hal bisa atomi toni anya fe akramo ke au fo anyana ka wati so inshallah ke miti fla saba andi numéro di molma no masro ani kramo ke la numéro di inshallah wati bre ali na le wole nam usaza la ban wo yemundiba Ustaz alhamdulillah Rasul sallallahu alaihi wasallam men kɛra fidakɛla bɛɛ dɔ fidakɛla de anani ne kana an traité kana basi du di an ma an n'an yɛrɛ fidakɛ basi minnu na o basi dili ma danna bolo ni an bɛ ala deli cɛni kala nɛma jiri ka ala yafa ma ala mo Rasul sallallahu alaihi wasallam a man dan yɔrɔ o yɔrɔ ba a ka lolu le fɔ an bɛ bara naani fa dɔ k'a n'a sina fɔ a lolu n'a nana ban a ka min fɔ sallallahu alaihi wasallam أكو وحياتك قبل موتك أستاذ كمان هنا بقول ماني كمان باي أستاذ الله كلا صلى الله عليه وسلم كيدو جا إلى نينا مايا نفنا يو تنبو كأكون هوني ماني saya ناتوري الله لا شك فيه زكاتولا الله لكو رسول ما صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم لميتون كو إلى كلا ساتوري كو بديا بيامو بفنا تنبه بفنا ناتو سالي وكوسون رسول صلى الله عليه وسلم على كالي سوما يلما منك على سوما يلما نكون أوردا صحابة بما إلا من رحم الله فو الله هنا منا يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفهم إن كان رسول براسا عمر تفني الفاروق رسول يركع كمن سرنومي أكامكو الفاروق سرنو نوري سمعت دين من ما نو كدي لا أمر نافو يتاو كينجة من نو تبنى بو الله كلا صلى الله عليه وسلم عمر كيلو كنا كلا سكوما منا كلو كمبارا من ينفع عمر بولو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلا كوفي تلي بو كالو فيمنو كالو دانفن على الكافسة النبي الله كلا بس لا سيا كوفي صلى الله عليه وسلم برزيلي كيلو أكو أكاكلنا آية كنا صحابة دي وخصوصا أكاكرا عمر دي أقولي وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين على كما كان النسوة الإمران كنا من باسلكي كمان صحابة بينه من كم عمر كوكا كأياني من كأكلينكو أياني على تمام ينسيبرتو كاجنا ولوني أكون صحابة لما وخصوصا عمر ما وكلام ما كفويدي إلا رسول ku alala tiladin noni ka bo alala tiladin no anane tiladin bra ile noro odo tuyane o nu hambole ye musa bole ibrahim bole ya isa bole ya o masba hayla dali ona nyombe ni sema mbale bone o mem nane ku kila nane wo ile fana noro alisa kuna salabi umi atura kele dakundu e kila la saya na la sayid furiya o de kesa bori kai ko sen kai ko etenduri masuka bodina kono ni momen ko ke mutala trofuila me ala kunin ko wasayajizi Allahu shakirin men ka de ala kunimalo kadi wulu sara kunimala don dina anna tala alla kila le fe na ketole ka ala jamri kanale mais à travers le prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam qui nous a autorisé de le faire donc anye wuli ke kelina patuna donc kila ko sallallahu alaihi wasallam ko anya na nyana maya anye unyas anye bara kono ka saya nyasi okoro lonna ika wole do be kafo ko ad-dunya mazra'atul akhirah ka dunya do be iko mi senekela ka sama dondani sama do be sijidun wati di nyamma seneke wati di nyamma sama base senekela di préparer ka sijidun wati makon sanji kunan babbe goro adwa senekelia adi sijidun ke adi kabaila adi malolu fuyi adi bana kulu tulu etc ona nyon seneke fe be sa tiana nyon do oro momen ko ke
ani men ki si ki nyabe fo wati temine o fla dikena o fla tekena mba o sababu la ko ala ka dunyoro be ka ke lahara seneke fululi anka kanka anjija ka lahara wo nyasi nyana maya tane kono ko nyana maya taw o sinen ka amma ok o saja kalia boloma andina numéro saba men dila men naluma ana wati ya sisa 623 62 62 63 mbari ma limo me afeka kilike ana orange rodi andi shell convenal ma 655 55 10 55 walma 669 88 46 46 radio bonheur fm na ningo chez numéro 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46 non usaj non ka ben itre kuma do kan shen ka ben halbisa ko tani masa anda fo ko lulu to mebo ka ko lulu ya usaj wallahi amra na fa bele bele shoni no usaj an shi men kana kuma la bandit ya lisi ka wuli kan juma na shi la men naluma min bra kuma bele de ni me parce que usaj do le tal shi ko nda fenti ala fala na ta jana ambanike ndinike mbanike ndinike abisaya yango ko mi shena manyame kan lisi ka munyara ka wuli usaz ka bari mai jansa folo yana na mana si kuma na bamba jansa wo mundi lonno iko ولو كان أحدا لو كان للدنيا البقاء لكان محمد صلى الله عليه وسلم حيا مخلدا كنا تنصر الدنيا دي تو وبيا الدنيا تنمو دي تو الدنيا كنا رسول صلى الله عليه وسلم وتمك الدنيا كنا نيانا مادي أتسالا bawuli duma ala ni katin dan fe usazo kuma de men mandane amboloti ka fo ko Allah kila ko sallallahu alaihi wasallam ko anyi kululu tombo ka kon kululu nyamo andi ladili kana men di bari may Allah kila sallallahu alaihi wasallam anane ni kana amfilake lonni ko ma taraka shay'an من الخيرات إلا دل على أمته ولا شرا إلا هذر منه كلا عليه الصلاة والسلام أما هرقوا فويتوي دينا نكونا فايو جيرا كم مانتون نكبان كي دوسوا كلمة وكونترا فنا سيمانا فايا لبين كابو فنا ما كي كانوا فنا جي وكونوا ما كلولوني أنك تونوني نفادو يلي سرالا Allah kila sallallahu alaihi wasallam amma kuma si ba yero ba Allah wale fo kuma damna la sotin najmi damna la ala kuma nan ka kila sanya anyala atulula kuma kana ko bero ka sanya tab rasul sallallahu alaihi wasallam ko aka kuma min foni lonna kisi ka tente lonna ko atono folo yi kuma men mo kan kan nafa folo men son kuma ni na wali fihi dhikrul maut wal isti'dad lahu ada madi ka kan kalo ko ja saya sinen kam makon dia na folotiya amma saya asoron alloni ajamatiya usika na kesawa budi ki masa ka iboni ko barka sha ko bela de ni wati le bolo an kala na l'air braché usha yedi yani la numéro di la menaluma parce que klimin na to kela ça lycée qui les rewole ki menika il la numéro foba 628 55 42 20 alors quoi c'est frère 628 55 42 20 et encore moi que Cheikh Ousmane Silla la numéro lettre kan kambaro ko lolu la yo tono bo san ko lolu nato micro la Alpha Mansarien flamma ko Abu Darda et technique ta fan fait ambali make janso wala makana sila molma et kambla teleba kan ira ka Facebook kan wo yamba de makele di mukara ba wala ya kan kambla fan bela denindo page Facebook bonheur FM na wala ndama so inshallah taala ambasi anda folma wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.